Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi yang berbahagia ini, di pagi yang penuh barokah ini, telah hadir bersama kita Syekhuna Syekh Al-Fadil Syekh Asran Jabir. Beliau adalah dari Mesir, kemudian beliau juga menjadi imam di Inggris, London. Kemudian beliau ini hafal Al-Quran sejak usia 9 tahun. 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian usia 14 tahun sudah menguasai qiraah asyroh. Qiraah asyroh itu Al-Quran turun kepada Rasulullah 7 bacaan. 7 bacaan. Makna 7 ini bisa jadi 10. 7 itu berarti 7 ke atas. Jadi Al-Quran dulu itu kita baru tahu sekarang ya. Al-Quran unzilat ala sab'ati ahruf. Bada'tu an ubayyin lahum. Naam, Syekh ka'anna 17 yani 14 qira'at tamma qira'ah asyroh kata. Naam. Wa ubayyin ma ayu qira'at, ma makna qira'at. Naam. Ya, jadi Al-Quran dulu itu turun itu 7 bacaan. 7 bacaan. Ini tidak kita dapatkan di kitab-kitab yang lain. 7 bacaan akan kita lihat. Itu semua adalah Al-Quran. Berarti Quran kita ini ada 7, Ustaz. Bukan 7, 10. Quran kita 10. Apakah itu ada perubahan? Enggak ada perubahan. Dari dulu Quran kita ya 10 bacaan itu. Ada di antara beberapa ayat itu terdiri dari 2 bacaan. Berarti itu tu'tabar idza qira'atan hadza tu'tabar ayatan. Alaysa kadzalik? Minal ulama. Al-ulama yaqul yani bi anna al-harfan hadza tu'tabar idza mathalan wallahu basirun bima ta'malun wallahu basirun bima ya'malun. Naam, qira'atan hadza tu'tabar idzan ka'anna kilahuma yani kahukm. Alaysa kadzalik? ليس الحكم عندما في تخاطب يكون للمخاطب ويكون للغيبة. يعني المخاطبون الذين هم في المجلس. وعندما تقول تعملون أنتم يعملون هم. فهذه سبحان الله نعم تصير أعلى. لذلك القرآن سبحان الله أتى للحضر والغائب. يعني لم يأتي إلى قوم فقط، يعني لو كان أتى للقوم الحاضرين فقط كان انتهى منذ يعني أن أتى لخطاب قريش والعرب في الجاهلية. لكن القرآن ما زال مستمرا ما بقيت الدنيا. سبحان الله. فهو سبحان الله منزل من قبل الله سبحانه وتعالى ولا ينتهي ولا تنتهي عجائبه. وتقرأ الآية أنت وتفسرها وتظل بكرا كما أنزلت تمام حتى يوم القيامة. سبحان الله. Nah, jadi 7 bacaan ini Bapak dan Ibu sekalian nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Yang jelas ini bacaannya sungguh nikmat dan sungguh indah. Jadi istilahnya kalau kita sekarang ini Indonesia ini misalnya ada berbagai pulau dan berbagai suku yang logatnya berbeda-beda. Maka Al-Quran diturunkan dengan 7 atau sampai 10 logat tersebut. Kita akan dengar nanti beberapa contoh bagaimana bacaan Al-Quran. Tulisannya huwa, Al-Quran ya tulisannya yaitu, tapi cara membacanya ada berbagai versi. Kemudian beliau juga Syekh Asran Ibnu Jabir keliling di berbagai tempat di Eropa
ada lebih dari 20 negara yang telah beliau kunjungi, dan beliau mulai mengembangkan pesantren-pesantren tahfidz di Cardiff, kemudian di Spanyol, di Italia, kemudian di Jerman, Perancis, kemudian berbagai negara Islam yang lain, Pakistan, Sudan, dan masih banyak lagi. Insya Allah akan kita dengar bagaimana perkembangan Al-Quran, tatawur al-Islam, wa intisyarat halaqat tahfidz al-Quranil Karim fi Eropa insyaallah ta'ala. Kemudian juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa pada hakikatnya apapun sekarang ini keterpurukan kaum muslimin, dan nanti akan saya ulangi lagi, keterpurukan kaum muslimin itu bukan karena jahatnya musuh, dan bukan juga karena hebatnya orang-orang yang jahat. Walaupun tidak semua agama itu jahat, akan tapi kejahatan itu sumbernya adalah dari syaitan, dan semua kebenaran itu adalah bersumber dari Allah dan Rasulnya. Akan tetapi dua hal yang membuat kita ini muqassir atau terbelakang sebagai kaum muslimin dan juga sebagai orang Indonesia pada umumnya, yaitu yang pertama adalah kita tidak pernah berdakwah. Kita tidak pernah berdakwah menunjukkan keislaman yang benar. Yang kedua, kita sendiri Islami yang nggak benar gitu. Sedangkan teman-teman yang berada di Eropa sana mengamalkan Al-Quran dengan 100%, diusahakan semaksimal mungkin mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan mereka betul-betul kehidupan yang Qur'ani, yang Islami. Sehingga penampilan mereka, sosok mereka membuat masyarakat Eropa tertarik dan akhirnya masuk Islam berbondong-bondong. Lakin nahnu huna bil aks. Indonesia atau kaum muslimin terkenalnya terbelakang dalam pendidikan, kemproh gitu ya. Kemproh itu saenake, buat sampah sak geleme. Kalau nyari masjid, kamar mandinya itu nyarinya pakai irung gitu. Gitu ya, makin deketi pesing berarti itu jedingnya makin dekat. Jadi ada aroma, pokoknya kalau lewat masjid breng itu ya, ambune Masya Allah. Inilah profil yang kita jumpai di kaum muslimin, sehingga jangan harap Islam itu akan punya izzah. Taib, ada waktu sekitar 1 jam, insya Allah kita akan mendengarkan beberapa hal. Lakin nuridu an natamatta tilawah biriwayat Warsh Syekh surat An-Najm masalah gitu, hatta nusmi Hamzah atau Warsh la ba'as, nama ayo qiraat, kita akan dengarkan bacaan qiraat ya, bacaan yang lain yang biasanya di Iskarimah adalah riwayatnya Hafiz. Sekarang akan kita dengarkan bacaan Al-Quran dengan riwayat Warsh atau Hamzah atau hasba ma yakhtar asy-syekh ma yunasib fi hadhihi al-munasabah. Waqt masmuhun iyah, faltafaddal mashkura. رأيكم بعد ذلك المحاضرة؟ نعم ما شاء الله. عادة هكذا. قراءة برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سبحان الله الحمد لله صدق الله العظيم. Alhamdulillah, itulah bacaan Al-Quran riwayah Khalaf an Hamzah. Ya, baru dengar ya Bu ya, baru dengar Bapak sekalian itu. Ini bacaan apa ini? Nanti kita tingkatan kalau sudah hafal Quran, nanti ada lagi kita akan belajar ilmu Al-Quran sangat-sangat dalam. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan yang tertinggi, ya, tingkatan yang tertinggi. Bagaimana cara membaca, dan itu bacaan ini bukan bikin-bikinan, tapi bacaan ini adalah dari Allah dan Rasulnya melalui malaikat Jibril.
Berarti Al-Quran banyak, iya kita kayak ngapalkan 10 Quran Pak. Kayak ngapalkan 10 Quran. Tinjauan secara hukum bagaimana nanti akan kita lihat hikmah dari itu semua. Berarti Al-Quran itu kaya sekali. Ini kita baru membaca Quran hafaz saja sudah luar biasa. Apalagi kalau kita sudah nanti Khalaf, Warash, kemudian Kisah ya Hamzah, kemudian Nafi, Ibn Amir, Masya Allah, itu luar biasa. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan insya Allah beliau akan membuat berada di Ishkarima bersama-sama untuk memajukan Karanganyar dan mendidik generasi kita dengan Al-Quranul Karim. Kami ucapkan sugeng rawuh pada Mbah Abdul Mu'id, Pak Iskandar dan Pak Rahman dan seluruh takmir. Ya, alhamdulillah. Baiklah kita langsung mendengarkan tema beliau al-maudhu insyaallah tatawur halaqat Quran wa da'wah Islamiyah fi Eropa, yaitu perkembangan dakwah Islam dan Al-Quran di Eropa. Mungkin wahidan khibratukum sayyidi fi Eropa. Jazakallah khair. Fal waqt masmuhun iyyahu ghairu ma'mur. Alhamdulillah alladhi adaa'at bi nuri wajhihi adh-dhulumat. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillah alladhi ya'lamu kulla ma kana wa kulla ma huwa at. أحمده سبحانه على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته. عز كل ذليل وقوة كل ضعيف وملجأ كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين خلقه ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحباب الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا بكم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أبشركم ببشرى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخي الحبيب، أختي الكريمة، نريد أن نستشعر الآن في هذا المكان الطيب المبارك أن الملائكة تحفنا، أن الله سبحانه وتعالى يباهي بنا ملائكته في السماء العلى. نريد أن نستشعر هذه النعم الكبيرة، وأن الله عز وجل اصطفانا لأن نكون في هذا المكان الطيب في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا. أيها الإخوة الكرام، Alhamdulillahirabbil alamin. Ba'da tahmid dan pembukaan, pertama pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan selamat kepada seluruh penduduk Karanganyar semua, jamaah Ahad pagi ini.
ucapan selamat karena pada kali ini ada 4 peristiwa besar pada saat kita melakukan sebuah amal yang terpuji, yaitu sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu berkumpul fi buyutillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu, kemudian mengkajinya, menganalisanya, maka ada 4 keutamaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan pada jiwa kita, akan turun ketenangan pada kehidupan kita. Wa haffathumul malaika, ini yang luar biasa, ribuan malaikat akan datang menyaksikan kita, mencatat kita, mendoakan kita, kemudian mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya sampai kita selesai di majelis ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kita akan diliputi dengan kekuatan kasih sayang. Hati kita menjadi lembut, hati kita ini menjadi hati yang lunak, hati yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala hari ini, pagi ini menyebutkan, berbangga menyebutkan satu persatu nama kita yang ada dalam majelis ini. Sehingga majelis ini bukan majelis yang tidak penting, tapi adalah majelis yang sangat penting pada penduduk langit dan juga Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ayyuhal ikhwatul kiram, Al-Quran lamhatun rabbaniyatun. Al-Quran huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran lamhatun rabbaniyatun. Al-Quran adalah ungkapan-ungkapan rabbani, ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang menciptakan langit dan bumi seisinya. Al-Quran huwa al-kalamul munazzal min Allah Subhanahu wa taala ala qalbi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bihi ila yaumil qiyamah. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana saat membacanya mengandung ibadah sampai hari kiamat. Al-Quran sammahu Allah Subhanahu wa taala nuran, faqal anzalna ilaikum nuran mubina. Allah mensifati Al-Quranul Karim dengan nur, cahaya. Inna anzalna nuran mubina, di mana aku turunkan kepada kalian nur, cahaya yang jelas. سماه أيضا روحا حيث قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. القرآن روح، الروح هي الحياة. الجسد بدون روح لا يكون جسد، يصبح جيفة ليس له قيمة. فالقرآن هو روح الحياة، روح الإيمان، روح المسلم، روح التقي النقي al-abid az-zahid ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Al-Quran setelah disifati dengan nur, cahaya, Al-Quran juga Allah beri nama yang lain. Jadi Al-Quran punya nama yang banyak. Yang pertama ada Al-Quran itu Alkitab. Kemudian yang kedua tadi beliau sebutkan Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Kemudian Al-Quran juga diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala ruh, yaitu roh yang menghidupkan. Orang tanpa ruh tidak akan hidup. Manusia tanpa Al-Quran ibarat mati. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, lakin qiraati laisa kamitsli syekh. Ikut-ikuti lawannya syekh. Dan demikianlah aku turunkan ruh ini dari urusanku. Maksudnya ruh di sini adalah Al-Qur'an
karim. Ma kunta tadri mal kitab. Sebelumnya kamu tidak ngerti apa itu kitab, apa itu iman. Nah. Ma kunta anta tadri ya Muhammad apa itu kitab atau itu iman. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Walakin ja'alnahu nuran namshi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tapi dengan Al-Qur'an ini kamu bisa berjalan ke seluruh penjuru dunia, berdakwah, memberikan penerangan kepada manusia. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab ini betul-betul akan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratil ladzi lahu ma fis samawati wal ard. Ala ilallahi tasirul umur. Yaitu jalannya yang memiliki langit dan bumi dan seisinya. Sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan akan kembali. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, Allah memberikan sifat tentang nur, kemudian tentang ruh, menunjukkan bahwa kaum muslimin kalau sudah berpegang dengan Al-Quran, dia akan bergerak, potensinya akan meningkat, semua potensi yang ada dalam dirinya akan hidup, kecerdasannya hidup, potensinya hidup, akhlaknya hidup, lisannya hidup, penemuan-penemuan teknologinya akan hidup, pertaniannya akan hidup, akan menghidupkan semua sel-sel yang belum aktif pada umat ini. القرآن هو الذكر حيث قال الله سبحانه وتعالى صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وقال أيضا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه شرفكم فيه عزتكم فيه قوتكم. فالقرآن مصدر القوة، مصدر السعادة، مصدر الإيمان، مصدر التقوى، مصدر الحياة. القرآن أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم. وقال أيضا وإنه في أم الكتاب لدينا علي حكيم. أي هو القرآن شرف لمن يحفظه، شرف لمن يكون في خدمته، شرف لمن يحتويه، شرف لمن يأتمر بأوامره وأن يجتنب نواهيه سبحانه وتعالى. فالقرآن أتى لأن يكون مصدر سعادتنا، لا يكون مصدر حزننا، حيث قال سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله. من الذي آتاهم الله؟ ماذا آتاهم الله؟ قرآن، آتاهم قرآن. يفرحون بما أنزل إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون بما أنزل إليك. ما هو الذي أنزل على محمد؟ القرآن. يفرحون بما أنزل إليه حتى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kemudian Al-Quran juga disifati dengan adzikr. Adzikr di sini artinya adalah asyaraf. Ya, adzikr di sini bukan berarti zikir. Memang ada yang dikatakan untuk diingat. Akan tapi kata-kata sad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sad wal qur'ani dzidzikr. Sesungguhnya Al-Qur'an ini sad, sesungguhnya Al-Qur'an ini yang bisa membuat kita ini menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang besar. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya wa innahu Al-Qur'an ini adalah penyebab kamu menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang hebat, menjadi tokoh nasional, menjadi tokoh dunia yang sebelumnya di kampung angon wedus, akan tapi ngapalno Quran langsung menjadi pemimpin dunia. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Kemudian dengan Al-Qur'an ini disebutkan la'ali, la'ali, tempat yang tinggi. Siapapun yang meraih Al-Quran, dia akan menjadi wong sing mulya, dados yang ingkang dhuwur pangkate, dhuwur derajate, dan segala-galanya. Maka luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, apa nikmat apalagi yang tidak kita raih dari kekuatan Al-Quran. Maka dengan memegang Al-Quran kita jadi mulia, dengan memegang Al-Quran kita jadi bahagia, dengan memegang Al-Quran hidup jadi praktis, dengan memegang Al-Quran hidup terasa indah, dengan betul-betul berkaca pada Al-Quran, hidup kita ini serasa di surga dunia. Wal Quran huwa kitabun mubarak, haitsu qala Allah
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما معنى مبارك؟ مبارك أي متعدد النفع كثير الخير. متعدد النفع كثير الخير. Dan Al-Quran juga disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitabun mubarakun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Hatta tilmidu sya'asran masyaallah. Liyadabbaru. Saya juga belajar sama beliau sekarang. Ana qultu ana aqra ma Syekh al-an. Saya juga sekarang belajar Quran sama beliau. Usianya masih muda Pak ini, masih 23 tahun. Masih bujang. Masih bujang beliau kan, tapi ilmunya masya Allah, ilmu syekh. Jadi kalau di Timur Tengah itu biasanya banyak ulama-ulama itu yang dididik oleh bapaknya sendiri, rata-rata begitu. Ulama hebat itu rata-rata dididik oleh ayahnya sendiri. Ayah beliau yang mendidik sejak awal, sehingga di usia 18 tahun sudah menjadi imam masjid di London. Ya, mulai 18 tahun itu sudah melalang buana Bu, sampai 24 tahun ini ke seluruh penjuru dunia. Nah, tayyib, hada kitabun anzalnahu mubarak. Al-Quran disifati dengan kitab yang mubarak, kitab yang barokah. Liyadabbaru ayatih, supaya engkau tadabburi ayatnya, engkau teliti ayatnya. Maksudnya kenapa? Al-Quran memberi keberkahan pada hidup kita. Kalau dia itu seorang insinyur, saat dia mengkaji Al-Quran maka akan berkah pada ilmu-ilmu tekniknya. Saat dia sebagai seorang pengajar, seorang dosen, seorang pakar pendidikan, saat Quran ditadabbur maka akan semakin meningkat kekuatan pendidikannya. Seorang ibu, kemudian seorang masyarakat, siapapun yang mentadabburi Al-Quran akan mendapatkan barokah. Apa barokah itu? Kebaikan yang banyak, rezeki yang banyak, harta yang banyak, karunia yang banyak, manfaat yang banyak dan terus tumbuh. Itulah barokah. للقرآن تأثير كبير ليس للمسلمين فقط بل لغير المسلمين. يعني القرآن له تأثير كبير على من يسمعه، على من يسمع القرآن وينصت إليه. Nadrib mathal. Bahkan Al-Quranul Karim bermanfaat bukan hanya untuk kaum muslimin, akan tapi seluruh orang manusia di seluruhnya, baik muslim atau tidak muslim. Contohnya, وهذا إن دل فإنما يدل على قوة وجذابة القرآن ودليل على أن هذا الكلام ليس كلام إنس ولا جان بل إنه كلام رب العالمين رب الأرباب سبحانه وتعالى. Quran ini begitu ampuhnya, begitu dahsyatnya sampai seluruh manusia ingin mempelajari Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan kalam manusia, bukan ucapan manusia, bukan karangan Rasulullah SAW, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. انظر إلى هذه القصة التي وردت في القرآن حيث قال الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الله سبحان الله، نفر من الجن يمشون كانوا يذهبون سبحان الله سمعوا القرآن، فلما سمعوا القرآن ما استطاعوا أن يذهبوا حتى يسمعوه إلى آخره. فلما قالوا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه أتوا إلى مجلس القرآن، حضروا تلاوة القرآن، يسمعون القرآن، قالوا أنصتوا. وهذا الإنصات الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به حيث قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهم قالوا لبعضهم أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله
الله وآمنوا به. سبحان الله، من حول الجان إلى دعاه. سبحان الله، قبل قليل كانوا جان، الآن أصبحوا دعاه. أجيبوا داعي الله، يدعون قومهم إلى أن يجيبوا القرآن وأن يعتبروا بما فيه. أنصتوا. سبحان الله، هذا تأثير وقوة القرآن عند الآخرين، عند غير المسلمين. فما بال المسلمين؟ لابد أن يكون المسلمين أولى وأكثر تأثيرا بالقرآن من غيرهم. نعم. Alhamdulillah. Tahu syuai lah pasnya. Tayyib. Luar biasa kita lihat Al-Quranul Karim, bahkan kekaguman ini Allah buat sampling bukan manusia dulu, tapi bangsa jin. Kenapa bangsa jin? Karena disampaikan bahwa bangsa jin itu bangsa yang paling modern peradabannya. Ada dari dulu ada kisah misterius UFO itu Pak ya, buat teknologi, kedokteran, semuanya. Kenapa? Karena jin itu umurnya panjang, puluhan ribu tahun. Maka teknologinya melebihi teknologi kita. Kedokterannya melebihi kedokteran kita, pertaniannya melebihi pertanian kita. Itu bangsa jin. Dan kita lihat bagaimana Allah memberikan gambaran. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Surat Qaf. Surat Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf ya. Juz 26 ya, juz 26. Ya, juz 26 lembaran ke yani safhah yani al-thalith ya. Wahid itsnain thalith. Laysar. Naam. Ana nuskhatu indi masriyah. Oh, naam. Madinah, naam. Iya, di surat Ahqaf ya, surat Al-Ahqaf, di surat Ahqaf disebutkan. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'anul Karim, maka lewatlah kebetulan mungkin mau rekreasi ke Tawangmangu atau kemana gitu ya, ada kumpulan jin, mungkin sabis rombongan. Nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an. Kemudian ana pengajian Ahad pagi gitu. Ada pengajian Ahad pagi di mana? Di Masjid Agung gitu. Longgo Pak, longgo gitu. Al-jin yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, diam. Mendengarkan. Itu orang bangsa jin itu bangsa yang intelektual. Jadi kalau ada apa-apa dicerna ansitu. Al-insat huwa a'la qimmat yani as-sukut. Hatta maqal Allah azza wa jalla lam yaqul wa idha qira al-Qur'an fastami'u lahu waskutu. La qal ansitu. هذا الإنصات هذا أعلى مراحل السكوت حتى لا يوجد لا كلام حتى لا تسمع نفس الآخر. Nah. Jadi kata-kata ansitu, beliau mengatakan lagi, ansitu bukan sukut, faskutu. Pada saat dengarkan Al-Quran, ansitu. Ansitu itu adalah puncak diam dengan merenung sampai istilahnya tidak terdengar nafas satu dengan yang lain. Meneng be orang ambekan Pak. Itu. Kalau ansitu, piye meneng gak ambekan. Jadi sampai tidak terdengar nafas di teman satunya. Tidak ada suara kemeresek. Sukut itu bukan hanya mulut, tapi gerakannya, kertasnya, semuanya nggak ada yang ada suaranya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Setelah mendengarkan luar biasa, mereka langsung tertarik masuk Islam. Kemudian datang kepada kaumnya mundirin, langsung nyampaikan itu. Jadi kalah kita ini. Jadi begitu selesai pengajian Ahad pagi, langsung nang tonggoni, mau ono pengajian ngene Mas. Tadi ada pengajian begini Kang. Tadi ada pengajian begini Mbok De. Tadi ada pengajian begini Nak. Begitu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumin yundirin. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ya kaumku, saya mendengarkan kitab yang luar biasa, indah, nikmat, didengar enak, tadaburnya luar biasa. Bahkan di ayat yang ketiga, ya qaumana ajibu da'i Allah. Sekali mendengar Quran langsung menjadi dai. Sekali mendengar Al-Quran langsung berdakwah. Luar biasa. Inilah Bapak dan Ibu sekalian kekuatan Al-Quran. Jin langsung tertarik dengan Al-Quran. Jadi sini banyak ya Masya Allah jamaah jin. Di sini banyak ini depan ini banyak. Kul hadza jin kabeh. Sah, asal kadzalik Syekh. Al-jin huna di sini. Ya, yang kosong-kosong itu tempatnya jin pojokan sana di atas. Nah. Al-an la yujad jin huna. نعم. الآن لا يوجد جن، إن كان يوجد جن مسلم فقط. نعم. يسمع الذكر. هناك جن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فمن أسلم فأولئك. فيوجد جن مسلم
ويوجد جن جن كافر. نعم. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فهذا دليل يعني. وقد ذكرت يعني ذكر الجن في أكثر من آيات من القرآن وأيضا سورة باسم الجن يعني في القرآن. يعني هذا الأمر صحيح. Beliau menambahi bahwa tentang jin ada, tentu yang bersama kita ini adalah semua jin yang muslim. كيف تحب القرآن؟ لا أريد أن أطيل. كيف تحب القرآن؟ لو سألنا أي أحد منكم الآن هل تحب القرآن؟ يقول نعم. طيب ماذا قدمت للقرآن؟ ما هو تأثير القرآن فيك؟ ما هو تأثيرك مع أولادك، تربية أولادك على القرآن؟ كيف تحب القرآن؟ Bagaimana engkau bisa mencintai Al-Quran? Bagaimana cara untuk mencintai Al-Quran? Dan apa dampak Al-Quran pada kehidupan Bapak dan Ibu sekalian? Dan bagaimana Al-Quran ini begitu bisa merubah perilaku dan karakter kepada anak-anak kita? أخي الكريم، أختي الكريمة، لو سنضرب مثل يعني بسيط جدا، لو أرسل أحد الأشخاص لكم رسالة وأنت لا تعرف هذا الشخص، تكون حريص جدا على أن تأخذ هذه الرسالة، ولكن عندما تأخذها إن وجدت عليها اسم شخص وعرفت هذا الشخص يزداد حرصك أكثر على أن تفتح هذه الرسالة وتريد أن تعرف بما فيها وما في داخلها. تمام؟ هذا هو المرسل. هذا الشخص يعني لو أرسل أحد الأشخاص إليك رسالة تكون حريص أن تفتح هذه الرسالة وتعرف بما فيها، فكيف إن كان المرسل هو الله سبحانه وتعالى. Kita lihat sebagai perumpamaan saat kita menerima ada surat, bungkusannya bagus, kemudian keren, kayak undangan atau surat apapun, kita akan penasaran. Ini Pak, dapat surat, kita akan penasaran ngambil. Tapi begitu udah lihat di sini risalah suratnya itu misalnya dari Bapak Bupati, wah apa ini isinya? Apalagi Bapak Gubernur, apa isinya? Gitu ya. Kemudian dari Obama, nggak mungkin. Misalnya risalah dari Obama, mungkin Obama mau masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian atau surat, apalagi surat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan merasakan bagaimana sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah surat untuk kita semua, wahai Bapak dan Ibu sekalian. Lidzalik subhanallah أنت عندما تقرأ القرآن أريدك يعني أن تستشعر قيمة هذا العمل الكبير. أريدك يعني عندما تستشعر كل حرف بحسنة والحسنة ب10 إلى 700 والله يضاعف لمن يشاء. انظر كل حرف، يعني أنت أقصر سورة في القرآن. ما هي أقصر سورة في القرآن؟ لو سألنا قل لهم ما هي أقصر سورة في القرآن؟ Kalau kita melihat bahwa أقصر سورة pertama untuk memahami Al-Qur'anul Karim, utarjim ma qablahu sayyidi. Nah, utarjim qabla ma qablahu. Al-Qur'anul Karim mempunyai sebuah keajaiban. Tadi beliau memberikan sifat Al-Qur'an ilmu, kemudian ruh, kemudian barokah, kemudian keutamaan, dan masih banyak lagi Al-Qur'an sifat-sifatnya menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan sesuatu yang biasa Bapak Ibu sekalian. Bahkan Rasulullah SAW membuat sebuah perumpamaan yang sangat sederhana tapi besar maknanya, bahwa satu huruf itu ada 10 kebaikan. Bayangkan, satu huruf itu ada 10 kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya kita membaca satu huruf akan nampak 1 derajat, 2 derajat, harismatik, kejayaan, thiqatun nafas, PD, bagi anak-anak itu ada namanya inner beauty, ya, kecantikan secara alami, kegantengan secara alami, wajahnya cerah, yang semula nggak terlalu ganteng karena mau Quran terupdate terus ganteng sidik, semula nggak ayu mau Quran kok kelihatan cantik, yang semula tidak berwibawa baca Al-Quran berwibawa. Jadi namanya kebaikan itu maksudnya kebaikan apa saja, kewibawaan, rezeki, ketenangan, kebahagiaan, intelektual, ilmu pengetahuan. Gitu loh maksudnya itu. Bayangkan kalau kita membaca satu huruf ada 10 kebaikan. Berarti ada 10 perspektif nilai positif gitu lah. 10 perspektif nilai positif. Nah sekarang kita lihat misalnya surat yang terpendek, Aqsar surah. Kira-kira apa? Surat yang terpendek surat apa Bapak Ibu sekalian? Surat Al-Asr. Surat Asr masih ada yang pendek lagi. Al-Asr, Al-Kautsar.
سورة الكوثر. نعم. أقصر سورة في القرآن. نحن نتكلم عن الحسنات وعند قراءة القرآن. لو نظرنا إلى أقصر سورة في القرآن سورة الكوثر لنظرت سبحان الله تجد فيها أكثر من 500 حسنة. سورة الفاتحة أكثر من 1500 حسنة. انظر إلى هذه الحسنات تتوالى عليك كالجبال، وانظر عندما تقرأ تزداد الحسنات عليك، تزداد وترتفع الحسنات حتى تكون كالجبال، وأنت تراها يوم القيامة فتسر برؤيتها فتقول ربنا أتمم لنا نورنا واغfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kita lihat sekarang surat Al-Kautsar itu, kalau kita lihat suratnya hanya beberapa 3 surat. Akan tapi di situ lebih dari 500 kebaikan. 500 perspektif nilai positif di dalam surat itu. Kalau kita lihat lagi surat Al-Fatihah lebih panjang lagi. Itu lebih dari 1500 nilai perspektif positif untuk diri kita. Apalagi di hari akhirat, di hari kiamat. Delok iku gak bisa ngomong, Pak. Hanya bilang Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Bukan matur suwun untuk omah, untuk ganjaran, dapat rumah yang besar, mobil atau kendaraan termewah. Ora iso ngomong mek ngene. Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahayaku. Sempurnakan sinarku. Waghfir lana, dan ampuni aku ya Allah, dosaku akeh kok untuk ganjaran koyo ngene. Dosa saya banyak kok dapat pahala sebesar ini. Itulah Al-Qur'anul Karim. Bal nabda fi tatawur Urupa sih. Nah, insyaallah. Baqi 20 دقيقة. طيب إن شاء الله. القرآن وتأثيره في المجتمعات، تطوراته في المجتمعات بسبب الحمد لله بسبب الإخوة المخلصين يعني والقائمين على نشر الدين والمحبين للقرآن. الحمد لله يعني الآن في أوروبا الآن تعداد المسلمين الآن تجاوز 50 مليون مسلم. Alhamdulillah. Setelah kita melihat keutamaan Al-Quran, Syekh sekarang menceritakan tentang bagaimana dampaknya kita lihat di Eropa. Semuanya karena di situ ada para ahlul Quran, hafid Quran yang ikhlas, yang mengajarkan Al-Quran. Wajah mereka itu berseri-seri, penampilannya rapi, santun, sopan, intelektual. Dengan dakwah yang sekian puluh tahun ini, di Eropa sekarang ini ada sekitar 50 juta orang masuk Islam. Sekarang ini sudah ada 50 juta, khamsina milyun au akthar. Ini bisa jadi nanti yang memegang Islam beneran itu orang Eropa, karena orang Eropa itu senang sinau, senang ibadah. Kita ini ibadah ngantuk, sinau turu itu ya. Jadi ya khalas, li'anna haula mujtahidun kulna hakadha ziyada. Amma nahnu yani ta'lim naim thumma shalah naim illa أنتم الخير كله وفيكم الخير كله بورك فيكم جزاكم الله خيرا. نعم. فكانت أي شيء أولا في البداية أريد أن أنوه على شيء. كل فكرة لا بد لها من رجال يعني يقومون بها، يطورونها، يحافظون عليه. كل فكرة، فما بالك بالدين والدين الحق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لينصرن الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا دين الله لا بد أن يظهر. فما كان من ذلك أن الله عز وجل سخر لهذا الدين رجالا يقومون في خدمته وينشرون دعوته ويعلمون تعاليم الإسلام. وكان على رأس هذه التعاليم هو حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتجويدا وتفسيرا وقراءات. نعم. Semua aliran, semua kepercayaan, semua pemikiran pasti ada yang mengusung, ada yang menyebarkan, ada yang mendakwahkan. Apalagi din, agama Islam. Tentu kita ini sebagai orang yang mendakwahkan Islam harus menjadi orang yang betul-betul high profil yang tinggi,
kualitas akhlak, kualitas intelektual, kualitas dalam berinteraksi, kualitas apapun betul-betul harus mencerminkan Al-Quran. Bahkan dalam membaca Al-Quran saja dengan tajwid, dengan tilawah yang baik. Berapa banyak Syekh Asron saat ngimami di Eropa itu, saat beliau sholat tarawih, kemudian di depan masjid banyak di antara masyarakat Eropa yang duduk-duduk belum Islam saat itu dengerin Quran. Seneng katanya, ayo masuk Islam, no katanya, ya nggak mau. Besoknya lagi, boleh kan saya ke sini? Iya, tidak mau masuk Islam, tapi seneng dengerin Quran. Sampai akhirnya tahun berikutnya beliau datang, alhamdulillah hampir lebih dari 70% di antara mereka itu masuk Islam. Inilah kekuatan din sebagai seorang dai dan diperlukan dai-dai di Eropa. فإذا كان أهل الباطل يحاربون ومتمسكين على باطلهم فمن باب أولى أهل الحق أهل الإيمان أهل التقوى يكونوا متمسكين أكثر وأشد حرصا على تبليغ دعوتهم الحق ودين الحق ورسالة الحق وكتاب الحق هو القرآن الكريم. يعني المسلمين طبعا في البداية كانوا هناك في أوروبا يعني التقوا بمشاكل كثيرة جدا هناك. في أولا كما تعلمون أن أوروبا ليست بلاد إسلام، بلاد كفر، فيها يعني هي الديانة الرئيسية هناك النصرانية، لكن سبحان الله ينتشر الدين. وأنا قلت مقولة قبل ذلك للأستاذ شهاب، الإسلام إذا حاربوه اشتد. هناك في أوروبا يحارب لكنه قوي، لا يوجد دين منذ أن بعث نبيه وهو يحارب غير الإسلام. سبحان الله، منذ 1400 سنة والإسلام يحارب، برغم ذلك أن الإسلام قوي ولا يضعف. سبحان الله، إذا حاربوه اشتد وإن تركوه امتد. وهذا من إعجاز القرآن وهذا من إعجاز الدين الإسلام. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا هي الإعجاز في سنة نشر هذا الدين والحفاظ على هذا الدين. Sungguh indah dan menarik di mana Islam di berbagai tempat, karena mungkin juga kesalahan kita sendiri sebagai orang Islam akhirnya banyak mendapatkan celaan, hinaan, kemudian juga kita isu-isu misalnya terorisme dan lain sebagainya. Dan itu yang memerangi adalah Barat, Eropa. Tapi di sisi yang lain, dengan kesantunan para dai-dai dan dengan kebaikan para dai-dai menyebarkan dakwah di sana. Sekarang dakwah menyebar di sana. Maka inilah yang cukup menarik dan indah. Di sini anak Islam semakin terpojokkan, semakin tergambarkan sebuah gambaran yang jelek. Tapi di Eropa semakin bertambah. Itulah Islam. Saat dia ditekan maka semakin terjadi militansi, saat dibiarkan akan menyebar. Karena inti Islam adalah kedamaian, ketenteraman, konsep yang jelas, dakwah yang jelas, cara hidup, tata hidup yang jelas bagi siapapun yang gamblang mempelajarinya dengan sempurna. في البداية عندما هاجر المسلمون العرب إلى بلاد أوروبا التقوا بمشاكل كثيرة جدا. يعني في البداية هم لا يستطيعون أن يصلون صلاة الجمعة مثلا، لا يجدون صلاة الجمعة مسجد يصلون فيه. Pada tahapan awal itu yang paling banyak awal-awal adalah imigran dari kaum muslimin. Pada saat datang ke sana sulit sekali untuk melaksanakan sholat Jumat dan tidak ada masjid di sana. أخبرني أحد الإخوة هناك عندما أتى إلى أوروبا منذ أكثر من 30 سنة ولا يجد مصلى لصلاة الجمعة، فكان يجتمع هو أصدقائه في البيت ويقوم أحدهم يخطب في غرفة في البيت، يعني يجعلونها مسجد، يقوم أحدهم يخطب ثم بعد ذلك يصلون ويودون صلاة الجمعة وهذه الشعيرة في هذا البيت في الغرفة، لا يجدون مسجد ولا مصلى. Dan mereka untuk sholat akhirnya gantian di rumah sesama muslim, nanti sholat Jumat di rumah fulan, karena di situ nggak ada tempat ibadah. Karena memang Eropa secara umum adalah bukan masyarakat kaum muslimin, sehingga mereka sholat Jumat di rumah mereka, di rumah komunitas kaum muslimin yang saat itu masih sedikit. Awal-awal munculnya Islam di Eropa. ومن هذا نتعلم يا إخوة النعمة
التي نحن فيها. الحمد لله عندنا مساجد، عندنا الحمد لله مساجد ومكيفات وسجاد وخطباء وأئمة وحافظون، فهذه نعمة كبيرة جدا. عندما نسمع الأذان نذهب مباشرة إلى المسجد. الحمد لله هؤلاء ما كان عندهم مكان يصلون فيه، وكانوا يشتاقون إلى أن يجتمعوا في مكان واحد يصلون فيه يجمع المسلمين كلهم جميعا. لكن سبحان الله الحمد لله عندنا مساجد الآن كل تقريبا أكثر من شارع أو من أكثر من مكان الحمد لله يوجد فيه مسجد رئيسي أو مسجد صغير غير ذلك. لكن سبحان الله نريد نجد كثيرا من شباب المسلمين عندما يسمعون الأذان لا يأتون إلى الصلاة، فيجب علينا أن نأمرهم بالحسنى. هيا يا ابني، هيا نذهب نصلي، هيا الأذان يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يلا هيا نذهب نصلي. هذا الشيء نتعلم نحن في نعم كبيرة جدا. الحمد لله عندنا مساجد نجلس الحمد لله فيها آمنين مطمئنين نذكر الله سبحانه وتعالى. الحكومة الحمد لله ميسرة لنا، لا تضيق علينا في المساجد ولا في الصلوات ولا في الاعتكاف ولا في المحاضرات ولا كل هذه الأشياء. غيرنا محرومين من هذه النعمة، فلا بد أن نغتنم هذا الشيء Nah, kemudian beliau juga merasakan betapa tatkala berada di sana, merasakan indahnya saat kita di negara-negara kaum muslimin kita sekarang. Masjid dekat, semuanya dekat. Mereka Masya Allah untuk melaksanakan sholat jamaah itu harus naik taksi gitu ya, karena komunitasnya jauh-jauh dari satu dengan yang lain, kos-kosannya jauh. Kalau sholat sendiri tidak nikmat, apalagi pada saat ibadah, puasa, sholat tarawih. Maka dari sini kita di sini ini tidak pernah merasakan nikmat kecuali saat kita berangkat ke negara orang lain. Maka mari kita maksimalkan kita ini dengan masjid yang besar. Kalau di sana masjid tempat-tempat ibadahnya rumahnya masih kecil, itu tahapan awal. ثم بعد ذلك في البداية أساس المساجد هناك هي عبارة عن كنائس كانت مغلقة. طبعا في البداية هذه في الآونة الأخيرة أن الاقتصاد الأوروبي سبحان الله انخفض كثيرا. ثم بعد ذلك عندهم كما قلنا أن الديانة الرئيسية هي النصرانية، فعندهم كنائس كثيرة جدا مغلقة. هذه الكنائس تعد بالمليارات الدولارات، فماذا يفعلون؟ قالوا نستغل هذه الكنائس نبيعها إلى أحد المستثمرين يفتح فيها مشروع أي شيء، المهم نغتنم بهذا المال. هذه مغلقة فنستفيد من هذه قطعة الأرض أو من هذا البناء، هذا المبنى، نأخذ في هذا المال منه ونضعه في خزينة الدولة. فما كان منهم إلا أن عرضوا الكنائس للبيع. فسبحان الله جعل الله عز وجل هذا الدين رجال مخلصين يقومون على نصرة هذا الدين. نعم. Kemudian selesai itu kita mengetahui memang Eropa dulu maju, tapi sekarang memang ada beberapa hal mulai ada penurunan. Jadi pada puncak klimaks sekarang ini memang ada kecenderungan untuk menurun ekonomi, sehingga ada beberapa aset-aset yang harus dijual. Juga penurunan dalam sisi beragama di beberapa tempat, sehingga ada beberapa kelompok agama ini sepi dari jamaah, sehingga ada beberapa tempat ibadah, ada beberapa tempat ibadah ini yang akhirnya tidak terpakai sampai beberapa tahun. Dari sinilah alhamdulillah dengan lobby, kemudian dengan muamalah interaksi yang baik, kaum muslimin sudah mulai membeli beberapa tempat-tempat ibadah untuk dijadikan masjid. Sekarang ini hampir setiap 3 jalan di Inggris itu ada masjid. في جيرمان في ألمانيا كثير شيخ. في ألمانيا وفي بريطانيا في أوروبا عامة، في كل أوروبا. سبحان الله هذه المساجد عندما تعرض في مزاد للبيع وهكذا، سبحان الله المسلمين في البداية يجتمعون ويقول نحن نريد هذا المكان، وإن شاء الله يحول من كنيسة إلى مسجد، فيشترون هذا المكان حتى وإن غلي ثمنه بالتبرعات والصدقات وهكذا. فبعد ذلك سبحان الله يشترون هذا المكان، وبعد أن كانت الصليب كان الصليب في داخله ومعلق في الخارج، سبحان الله تكون في الخارج إشارة الهلال هكذا، دليل أن هذا المكان مسجد. ويبدل من كنيسة كانت يشرك فيها الله سبحانه وتعالى
إلى مكان يعبد فيه ويوحد الله سبحانه وتعالى يعني في هذا المكان. فسبحان من غير مكان يشرك فيه إلى مكان يعبد فيه سبحانه يعني الله سبحانه وتعالى على التوحيد، لأننا نحن دين التوحيد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah, bahkan setiap hari bertambah tempat ibadah kaum muslimin. Sekarang sudah lebih mudah lagi kita untuk beribadah. Masjid di berbagai daerah mudah muncul, bahkan terus bertambah dan bahkan semangat dari masyarakat Eropa kaum muslimin di sana, apapun tempat ibadah yang belum menjadi masjid ini walaupun harganya mahal, mereka cepat sekali urunan langsung kumpul, Pak. Urunan kumpul. Beliau pernah mengumpulkan sekali itu sudah ada sekitar 1 juta pound sterling gitu ya. Sekali saweran itu sampai 1 juta pound sterling. Itu berapa miliar itu ya. 1 pound sterling itu berapa rupiah itu, apalagi rupiah sekarang ini sudah berapa? 20.000. Lupa. Berapa, Bu, Pak? 14, belum 20.000, tenang aja itu. Ini kayaknya sampai 25, tapi kalau sudah 25.000 bahaya, okay? Nanti harus kita bahas bersama, kumpul bersama. Inilah perkembangannya. Fa'ala kulli hal, ikhwan fiddin rahimakumullah. Masih banyak lagi cerita-cerita dari beliau, tapi karena nanti ada pengajian lagi di Iskariman. Ini intinya beliau di intahal waqt ana ikhtitam sayyidina. Nah. Karena waktunya habis, insyaallah hayakumullah. Nah. Ala kulli hal, mudah-mudahan beliau ini bisa bersama kita dan bisa menjadi masyarakat Karanganyar. Kemudian bisa kita membuat program nanti menjadi para hufad, duta-duta Al-Quran. Jadi putra-putri kita nanti bisa di RSHI, kemudian buat program untuk menghafal. Mari kita anak-anak kita jadikan para penghafal seperti Syekh Asron ini, Bapak Ibu sekalian. Sejak kecil hafal Quran, langsung menyebarkan Al-Quran berbagai tempat. Ya, Australia itu siapa? Anak-anak kita kalau bisa. Jadi ini serius. Pokoknya anakku seomben jadi hafid Quran, ngedekno tahfidz ning Australia. Ini anakku seomben nang Kamboja, yang pertama di Australia, yang kedua hafid Quran tak delen nang Kamboja, yang ketiga hafid Quran saya taruh di Vietnam, yang satu lagi hafid Quran saya taruh di Thailand. Harusnya sekarang Bapak Ibu anaknya cita-citanya begitu. Ojo seomben nang Jakarta becak. Mboten, Pak. Jadi anak-anak kita harus mulai sekarang. Sampai ibu beliau itu bilang, wahai anakku, engkau aku hibahkan untuk umat, untuk Islam, lillah. Wahabtuka lillah. Beliau bilang gitu. Ibunya itu sudah begitu sejak awal, sehingga usia 17 tahun, nak, kamu saya lahirkan untuk saya hibahkan di jalan Allah. Pergi, katanya, pergi. Akhirnya beliau ke London, ke Eropa, kemudian sekarang kepingin ke Asia, kemarin dari Malaysia, kemudian sekarang ke Indonesia. Ini masyarakat Karanganyar lahir untuk dunia, gitu ya. Mari kita mulai. Karanganyar lahir untuk dunia. Bismillah. Karanganyar, 1, 2, 3. Karanganyar lahir untuk dunia bersama Al-Quran. Karanganyar lahir untuk dunia bersama Al-Quran. Sekali lagi yang benar. Karanganyar lahir untuk dunia bersama Al-Quran. Wulidna li ajlil alam ma'al Quran. Ya. Taib, saya kira demikian. Mudah-mudahan ini menjadi doa. Beliau mengaminkan. Saya kira cukup sekian. Insya Allah beliau akan selalu bersama kita. Bulan Muharram kalau nanti jadi mungkin dari Bapak Yai Abdul Mu'id dan Takmir, Bapak Rahman, Pak Iskandar dan beserta sesepuh, insya Allah akan kita adakan nanti Qiyamul Lail karena semua pada kangen. Ya, mustaqun nabi Qiyamul Lail. Fa insyaallah awal syahr Muharram, mudah-mudahan Syekh Asron juga bersama kita untuk mengimami kita. Suaranya Masya Allah ya, kualitas Masjidil Haram, Imam Al-Haram, Imam Al-Haramain insyaallah. Gerbek Syuro, jadi malam 1 Syuro insyaallah akan kita adakan Qiyamul Lail, bukan karena 1 syuronya, besoknya mungkin 2 syuro gitu ya, supaya tidak dianggap ibadah, tapi kita mulai karena 1 syuro 1 Muharram, kita mencintai awal tahun, kita memulai amal-amal yang baik. Insyaallah ada Qiyamul Lail, kemudian ada muhasabah untuk sekedar kita reuni dari sholat malam yang telah lalu.
Insya Allah ini baru akan digodok oleh panitia. Mudah-mudahan kalau nanti fix akan segera dipublikasikan untuk masyarakat Karanganyar dan secara umum. Ya, dari manapun, yang dari Kudus boleh, dari Malang boleh, dari Jakarta boleh, dari Mesir juga boleh gitu ya. Jadi ini tarawih dunia gitu yang hadir seluruh negara. Huna tarawih mustawal alam, Mesir maujud, Yaman maujud. يحضرون يعني حضروا يقول نعم شهر رمضان شهر محمد أنت يضحكون لذلك هؤلاء يضحكون. Jadi ini sudah menjadi masjid internasional Pak ini ya, Karanganyar sudah menjadi masjid internasional. And English and Australian, please you come here to pray Qiyamul Lail in this mosque. Insyaallah mubarak. This year, this call on anyone will come to here, please, and take it easy. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.